Samantha ko man. Suroy-suroy na opera. We're here in Opera. Biz, we're looking for oo nga, no? Okay, we're looking for the big bus because we're trying to get the bus the hop on and hop off. It's easier access around here in Paris. And actually the metro train is not too bad, Biz, right? Yeah, if Not you know where to what metro yeah, you you're just going. yeah. It's normally only metro 7, 8, 9. Usually those the one that got the tourist spot area. But oh, the metro 3, we don't know. Hang up, let's go. Kaya may mas maayo ang big bus bis kinakuha na. Basta just mga nangakong diyan. Sige sa ko kamutong dahil nato. Ingon man lang. Kamutong dahil kamutong. Ubos na. Bes, lami. Buongiorno, Madam Museo. Madam Museo Bisaya jud kayo ba? Wala gyud. Yan, itong hinap namin, half on and half off Harris. Ah, kana. Kanawara ba? Taas.
Louvre. Sa magawan ko. It's so freaking cold. Buti ka di ka mo. Kahamok tao diri sa unsa ni bes? Louvre. Unsa? Otruha? Otruha ba? Unsa? I-French wa ba? Ay, kahamok nagsabag-sabag ni mga tao diri oy. Ay na, kanindot trabaho tana. those windows, its gargoyles from the 12th to the 14th century. Damaged during the Revolution, it was saved in the 19th century thanks to Victor Hugo's novel. Yolanda Duke is reborn, just like the massive binding. Di mi makapunta sa loob kagaya yung sa to isa Louvre. kay super ang tao hindi pag maglinya school holiday sa Euro super ang linya kay school holidays yata pa Sunday din wala kaming patience to wait so even here in the Notre Dame. Grabe, super ang linya din. Ang haba. So, oo. So, hindi kami lilinya. Sa labas na lang kami mag-picture-picture.
ang linya, ang haba, ilang kilometro yata yung ano no, linya ng ano punta sa loob ng ano Notre Dame. So ang gawin namin mag-picture na lang sa labas at kakain kami. Nagutom na kami. So kakain na lang kami dito sa Asian muna. Hello. Oh my, makes me hungry. It's like that. Oh yeah. Oh, they have that too. Oh wow. Yep. Okay. Hungry us. Lunchtime. Bento na lang kami. Oh, kaon na. Fights na. Kay all day pata. Magsakay-sakay aning bus. Naman tani. Ato na ta sa Notre Dame. Tapos, uy, na Allen Ways. Oh. Mag Notre Dame sana mi. Safety yung mga bag natin. Kasi daming magnakaw dito sa ano, Paris. Ano sa oysters? Oo, no. Kalagko. 3 oysters is how much? Equals 19. Equals 6 to 9. Grabe her kamahaler. Pero nag-enjoy mi sa mong lunch. Nice. Dama bang gali diri apod oh? Lan man di bi makasuyod kay super haba ng pila, isa ka pila ka kilometro ni. Oo, grabe. Tuyok na lang mi. Tuyok pa. Ako'y mabuang ning ang sa mga pila. Basta ang pila from there. Anto dito, pagkatso sa may dito sa may dayan. Ay grabe, super can't go in. It's for free. Kaya ang kahit gani dili free no, gamot nilang ano. Pero pass na lang muna. Tanaw na lang sa online or YouTube ang what's inside of the Notre Dame. Yeah, Superman guys. Ang pila dili makaya sa ano. Kaya sa power. Oo, magpila-pila mi. Ay kapoy. Unsa may atong next stop? Okay, all right, let's go here. Another cute ano siya no dito. Naigigulo diri ako. Here sa Samang beauty. Tugnaw na tao. Naunsa naman mi ani. Di ami sa bus town.
Dari mi sa igbaw sa bus. Oh. Ayan. Ipang sipon namin. Kurog. Bisan warm up na kami no. Ang hangin lang ba. Nakapalit lagi mi og kalo otro kay bagan musuk mga dud ang kini kay kuan na si ba open siya ba, so asa man okay na kini na. This is day 2 of Paris. Grabe ka kang Bisaya. Paris. Parisan. Day 2. So tomorrow we have another day. And then so we're heading to katutok naman ka. London, baby. So we're going to London for 3 days also. 3 days. 3 days? 3 days and 4 nights. Mga na style. Bukaliktad na. 3 days. nights and 4 days. Body eye. Ka-bright di ako. Damong tao na pud sa museum. Ay, naku, this is our 3rd stop and every time it's always busy. Super daming tao. Na, di na puta mo suyod ani. Sa gawas na lang sa tani. Tanang tao, sa asa. Hindi kami asa. Unsa man kami ito na rong kalo na oo. Every tourist destination na pupuntahan, super duper habo wala. Oo, so na lalata mo suyod kay ang isa man pud ka pila ka kilometro man pud ang linya oy. Maputang time na. Dili halata guys na mahangin. Dagan-dagan po tayo guys, dagan-dagan. Sunod mi sa panon. Ang ilong ng lahi. Ay, nagpit-pit-pit-pit na sila. Oh, what is this one here?
hawak kamay. Ano ako, Andre, kada mong mga park na imong Masurayan. Nasurayan ba? Tapos na mo Kuranan. Oo, makapag... Dili siya ka ng busy, but ano siya, makarelax ihapon ka ba? Di pareha sa Milan na super crowded talaga siya, pero Pero ang mga nakaka-stress. Dali damo tao, pero nakaka-relax pa rin. No? no. Pero Kung sa may Tagalog, Bisaya, na tani saksak sinagon. ang katong ilang mga spot, mga tourist spot nila nga magpila-pila, maulit mo. Oo. Pero, na-enjoy po natin guys. No, nice. More gingon Nice. nila. Nice dito. Totally na-enjoy ko. Tama. Ano naman tayo? Destination. Asamantani. Destination. Where are we going now? We're gonna go back to the bus stop and catch. And let's see. Where are we going next? Here, look at this. Koya LB. Gonna shop Koya. Dai chusin, dai. Oh. Shopping time. Dili may maka-shopping. Next, Invalides. Ngunit iya ah. Saan mo na ito di pagkalanag? Dire. Nilabay na. One. Kini. Ano to? Tira, if you're coming to Europe, just get the bus tour. Yes, either the tote bus or big bus. That's the best way. So you're just gonna hop on then hop off to the other tourist destination or any places you wanna stop. Ano to? Road, Opera. Ay! Pauli na mi sa hotel balik.